हरि ओम। आज मातृभाषा कलांश को समस्त को स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आदिम कालरू मनीष बण जंगल में बास करुला, अरण्य तार बंधु थिला। जंगल रे बुली बुली गछर फल पत्र पुष्प आ झरणार जल पान करी से जीवन निर्वाह करथिला। कंचा मांस खाउथिला, किंतु परे जेतेबेले जंगल रे निआं लागिगला, पशु पक्षी पोड़ी मरीगले, सेतेबेले पोड़ा मांस ताको स्वाद लगला एवं से निआं को संचय कर रखला। आ कंचा मांस खाइला नहीं, काठ को जाली से पशु पक्षी को पोड़ी खाइला। से दिन ठारू आज पर्यंत काठ आमर जाळेणी रूप में व्यवहार हो आसुछि, व्यवहृत होउछि। तेणु से काठ मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक। घर करने ठार आरंभ करी रोषेईवास करवा, पोल निर्माण करवा एवं शेष रे मध्य मृत्यु पर जुई पाई काठर आवश्यकता अछि। कि से काठ को नहीं दशम श्रेणी साहित्य बही एक गल्प लिखित अछि। गल्पटर नाम होछि काठ। से काठ गल्पर गाल्पिक होइचंती मयूरभंज जिलार बरपुत्र बसंत कुमार शतपथी। से एकाधार जड़े अध्यापक, गाल्पिक बा कथाकार, नाट्यकार, निबंधकार और अनुवादक भावे बेस ख्याति अर्जन करियछन्ति। से 1913 मसीहा जून मास 26 तारीख में मयूरभंज जिलास्थ बारिपदा सहर निकटवर्ती बांगिरपोशी अंचल पांधड़ा ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। पितांक नाम भोलानाथ शतपथी, माता रुक्मिणी देवींकर से एकमात्र पुत्र नथिले। से मध्य समग्र ओडिशा जड़े सुयोग्य संतान थे। तांकर बाल्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा यदि आम देखा, से ग्राम पांधड़ा प्राथमिक स्कूल रे पाठ पढ़ा आरंभ करथिले। सेठारे अपर प्राइमरी जब आम चतुर्थ पंचम बोली कहू, अपर प्राइमरी मध्य पंचम श्रेणी प्रथम स्थान अधिकार करी सरकारी वृत्ति पाई जड़े मेधावी छात्र थे।
ଆଉ मेधावी छात्र भाव मध्य इंग्राजी विद्यालय माइनर पास करवा माइनर पास कर सारिबा परे बारिपदा उच्च इंग्राजी विद्यालय रे नाम लिखाई मैट्रिक पास कला परे उच्च शिक्षा 1932 मसीहा 1938 मसीहा जो 6 वर्ष धरी से कटकर रेवेन्सा कॉलेज रे अध्ययन करते इंग्रजी एमए पास करते जड़े मेधावी छात्र भाव रेवेन्सा कॉलेज 1937 मसीह राय बहादुर जानकीनाथ पुरस्कार प्रदान कराई शिक्षा संस्कार और साहित्य सृष्टि सी थिले सर्वज्ञ संपन्न इंग्रजी एमए पास कर सारा 1938 मसीह बारिपदा उच्च इंग्राजी विद्यालय सरकारी शिक्षक भाव जोग देते तार वर्षक पर चाकरी छाड़ी सांबादिकता अध्ययन करते और बारिपदा महाराज निकटरे पब्लिसिटी ऑफिसर भाव किछि दिन कार्य कले 1949 मसीह जड़े मयूरभंज उड़ीसा सह मिशीगला पूर्वर मयूरभंज एक स्वतंत्र राज्य थिला 1949 मसीह उड़ीसा सह मिशी जीवारू से पुरी सामंत चंद्रशेखर महाविद्यालय इंग्राजी अध्यापक भाव जोग देते परे से फकीरमोहन कॉलेज अवसर नेवा परे बालेश्वर स्वर कॉलेज रे मध्य अध्यक्ष भाव किछि दिन कार्य करते से जन विशिष्ट कथाकार बा गाल्पिक भाव से तांकर एंटी रोमांटिक गल्प संकलन पाए 1968 मसीह ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले तांकर गल्प पुस्तक गुड़िक मध्य गोटाए आलू गंगा और गांगी आकाशी फूल नीड़ाश्रय हैदराबाद अंगुर मांसासी मानक उद्देश्य अजागा घा मेजर ऑपरेशन गरीब हटाओ और अन्यान्य गल्प पुओ पाई झील एगुड़िक तांकर उल्लेखयोग्य गल्प पुस्तक से मध्य नाटक एकांकिका रचना करछंती आ फकीरमोहन साहित्य कृति उपरे तांकर आलोचना मध्य उच्च कोटिर तांकर बहु आलोचना विभिन्न पत्र पत्रिका प्रकाश पाई यही सब व्यतीत इंग्राजी भाषा रे क्रोनिकल पत्रिका ओडिया भाषा रे भंज प्रदीप पत्रिका संपादन दायित्व मध्य तुलाई 1994 मसीहा फेब्रुआरी मास 20 तारीख रे ए महान स्रष्टांकर परलोक होइतला तांकर सृष्टि
ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଓ ପ୍ରୟୋଗବାଦ ବିରୋଧରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥାଏ। ସେ ଯାହା ଜାଣନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଲେଖନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଲେଖନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବିଷୟ କାହାଣୀ ରୂପ ଦେବାରେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଚକ୍ଷଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଖର ଜୀବନର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଖର ସାମାଜିକ ଚେତନା ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଦ୍ୟୋତକ। ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ରୀତିରେ ସେ ସମକାଳୀନ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ବିଶେଷ ନିପୁଣତା ଦେଖାଇଥିବା ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ। ମଣିଷର ନିର୍ବୋଧତା, ମିଥ୍ୟାଭିମାନ, ଛଳନା ଆଉ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବାରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟ ମଣିଷର ମାପଚୁପା ଜୀବନ ଓ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଭେଟିଥିବା ଓ ଭେଟୁଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ। ପଠିତ କାଠ ଗଳ୍ପରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସଠତାର ଚିତ୍ର। ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହିଁ ଦେଖେ, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସଠତା, ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଠକିବା, ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର, ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ କିପରି ଭାବରେ ଠକି ଚାଲନ୍ତି, ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଏହି ଗଳ୍ପରେ ସରଳ ଭାବରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଏ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥାନ୍ତି। ସେହି ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ବିକାଶ ପାଇଁ। ତେଣୁ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରମୁଖମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
राजनीति क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, चाकरी क्षेत्र में हो, गोटे स्थान संरक्षण व्यवस्था कराइला। इति प्रकार सुविधा सत्वे आदिवासी अंचल रे बास करुवा लोक मानकर उन्नति हो पारना। शिक्षा क्षेत्र में हो, साहित्य क्षेत्र में हो, तांकर विकास सेते परिमाण रे होई पारि नथला। एवं जो माने से समय उच्च शिक्षित थिले, धनी थिले, जमींदार थिले, से मानको शोषण करुथिले, तार एक निच्छक छवि प्रदर्शित होइछि ए गल्प माध्यम रे। गल्पटीर आरंभ रे जे गोटे पारिवारिक घटना, घरे जालेनी काठ सरी जाइछि रोषेई करिया पे। ए गल्पर नायक होइछन्ति गाल्पिक निजे, गल्प नायक। आउ एक चरित्र होइछन्ति ना काठुरिया, जे काठ को चिरी जीविका निर्वाह करे। काठ गोलारे काठ चिरे कि अन्य काहे घरे जाई काठ चिरी तार परिवार प्रतिपोषण करे। ये दुईटी मुख्य चरित्र, काठ किणा ठारो काठ चिरिबा पर्यंत यही गल्प रे काठ को विशेष गुरुत्व दिखाई काठुरिया को। तेणु ये गल्पटर नाम काठ रखाई। गाल्पिक घरे जालेनी काठ सरी जाइछि। घर भितरे आलोचना होइछि क्यों काठ किणिबे। काठ गोलारू चिरा काठ किणी आनिबे किंबा काठ गड़ बा मुंडा काठ किणिकी आनिबे घरे चिरेइबे। केउटा भल हेब, सस्ता हेब, बहु तर्क वितर्क परे, बहु आलोचना पर्यालोचना परे शेष रे निष्पत्ति हैला जे मुंडा काठ किणी आनिबे। ए भाई गाल्पिक काठ गोदाम को जाइछन्ति। से काठ गोदाम नाम होइछि भारत काठ गोदाम। सेथिरु से 2 क्विंटाल काठ ठेला गाड़ी रे आनी घर सामना पड़िया रे पकाइले। जितने काठ गोदाम रू काठ किनिया पई जाइछन्ति, से काठ गोदाम रो बा काठ गोलार मालिक सहित क्यों काठ किणिबे मूलचाल करछन्ति, पचारि बुझिछन्ति।
କେଉଁ କାଠ ଭଲ, କେଉଁଟା ଓଦା, କେଉଁଟା ଶୁଖିଲା, କିଏ କିପରି ଜଳିବ। ଆଉ କାଠ ଗୋଦାମର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଖିଲା ମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ କାଠକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ କାଠଟିର ନାମ ହେଉଛି ଧ କାଠ। ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ରକାର କାଠ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି, ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଭଲ ଜଳିବ, ବାରୁଦ ପରି ଫୁରଫୁର ହୋଇ ଜଳିବ। ଆଉ କିଛି କାଠ ଅଛି, ଶାଳ ଗଣ୍ଡି ଅଛି, କଞ୍ଚା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଛେଲି କାଠ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଲେ ଧୂଆଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟି ପଡ଼ିଛି, ଧ କାଠ, ଶୁଖିଲା କାଠ, 2 ବର୍ଷର କାଠ, ତାକୁ ନେଲେ ସେ ଭଲ ଜଳିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା କୁଇଣ୍ଟାଲ 12 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହଉ, କାଠ ଗୋଦାମର ମାଲିକଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କାଠ କିପରି ଜଳେ ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ତେଣୁ ବେଶୀ ଦାମ ପଡ଼ୁ ପଛକେ ଫୁରଫୁର ହୋଇ ଜଳିବା କାଠକୁ ଗାଳ୍ପିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି। କାରଣ ନା, ଫୁରଫୁର ହୋଇ ଜଳୁଥିବା କାଠ, ଶୁଖିଲା କାଠ ଜଳିଲେ ଘରେ ଅନ୍ଧୁ ବା ଅଳନ୍ଧୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକରେ କଳା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ କାଠ କିଣିକି ଆଣିକିରି ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ହପ୍ତାହେ ବିତିଗଲାଣି। ହପ୍ତାହେ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହ, 7 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। କେହି କାଠ ଚିରାଳି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାଠ ଚିରା ହେବ କିପରି? କାଠ ଚିରିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କାଠ ଚିରା ହେଇପାରୁନାହିଁ? କାରଣ ସେ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପର୍ବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶୀତ ଦିନ, ସେ ସମୟରେ ମକର ଉତ୍ସବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ମକର ଉତ୍ସବକୁ ଆଦିବାସୀମାନେ, ସାନ୍ତାଳମାନେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଉତ୍ସବରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଖିଆ, କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଆଉ ଧୁମୁସା ମାଦଳ ବଜାଇ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରନ୍ତି, ପର୍ବ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର କାଠ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଣେ ଘରେ ଅସୁବିଧା, ଫାଳିଏ କାଠ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାଠ କଟା ହେଲେ ଯାଇ ଜଳାଯିବ। ଆଉ ସେଦିନ ରବିବାର ଥାଏ। ଗାଳ୍ପିକ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଆର୍ମ ଚେୟାରରେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସମୟ 9ଟା।
କିଣି ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ହିମାଳୟ ପବନ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି। ବାରଣ୍ଡାରେ ଗାଳ୍ପିକ ବସି ଆର୍ମଚେୟାରରେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଖରାକୁ ପିଠି କରି ବସିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନେ ଲୋକମାନେ ଖରାରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଶୀତ ହେଉଥିବାରୁ, ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବାରୁ ଗାଳ୍ପିକ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆର୍ମଚେୟାରରେ ଖରାକୁ ପିଠି କରି ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସରକାରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ବିବରଣୀ ହିସାବ କିତାବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘରର ପୋଷା କୁକୁର ମୋତି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭୁକିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋତି ଭୁକି ଉଠିଲା, ଗାଳ୍ପିକ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦରବୁଢ଼ା କାଠ ଚିରାଳି ସଡ଼କରୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି 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 ଆସୁଛି। ସିଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କାଠ ଚିରାଳି ବା କାଠୁରିଆ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କାଠ କାଟିବ? ଗାଳ୍ପିକ କାଠୁରିଆର ଏପରି କଥାରେ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବା ଆମେ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଭାଷା ଟିକେ ବି ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଟିକେ ବି ଶିଖାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛି ନା କ'ଣ, କାଠ କାଟିବୁ ବାବୁ, କି କ୍ରିୟା କି କର୍ତ୍ତା, ଭାଷାଗତ ତ୍ରୁଟି, ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି, କର୍ତ୍ତା ଆଉ କ୍ରିୟାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଉ କାଠ ଚିରାଳି ଯେପରି କହିଥିଲେ ତାର କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଖତେଇ ହେଲା ଭଳି ଗାଳ୍ପିକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ହଁ କାଟିବି। କେତେ ନେବ? କାଠ ଚିରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କେତେ ନେବ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। କାଠୁରିଆ କାଠକୁ ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, କାଠ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେବ। ଗୁଦାମରେ କାଠ ଚିରିଲେ ତାକୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ 2 ଟଙ୍କା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାବୁ 4 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆଉ କେତେ ଦେବେ? ବଜାରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦର, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦର, 2ଟା ଦର ନୁହେଁ, 4 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଳ୍ପିକ 4 ଟଙ୍କାରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା ନେବୁ। ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। 4 ଟଙ୍କା ହେବନି, ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି।
3.5 देवी 3.5 कहले 3 टंका 50 पैसा हिसाब देले काठवाला नेला 24 टंका 12 टंका हिसाब रे 2 क्विंटाल काठ को 24 टंका नेला और ठेला वाला जो ठेला गाड़ी आने सी 4 टंका नेला 28 टंका आ तू नबू 4 टंका एमती 32 टंका हो जाऊँ बेसी हो जाऊँ आ काठ ठार बरं गैस भल सस्ता हो 3 टंका एखणारे काटबू तो काट नहले चली जा ताको विदा कर दो तेणु से काठुरिया कौन गलारे कहला नम्र कंठारे जे 4 टंका बेसी जाउछि तुमको तू भी बाबू एमती काठुआ काठुआ कहले कठोर निर्दय और पैसा टे बाहर बाहर कष्ट तू भी बाबू एमती काटुआ हबू तो आमर गरीब लोग कहले गरीब लोक नुक बंचू किमिति तुम्हें जदि बड़ लोक इति काठुआ हेब इति कठोर हेब ताले 4 आना 8 आना धरी बसब आम सहित झगड़ा कर तेरे केमी हम आम केमी चल भगवान तुमको बड़ लोक कर भगवान का दया तुम्हें बड़ लोक हो किते पैसा तोर क्यों आड़े चली जाऊँ खाଇବା ପିଇବାରେ ପିନ୍ଧିବାରେ କେତେ पैसा କେତେ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ये 4 आना 8 आना को धरी बसुँच आमर गरीब लोकर पेटर काटले तोर पेट पुरब ये आदिवासी भाषा गरीब नुकर कहले लोकर पेटर काटले तोर पेट पुरब तोर गुदाम वाला गुदाम रे चाबी दे करी पहाड़ को गला बुली गला गोदाम वाला से दिन रविवार थी गुदाम रे चाबी पकई दे पहाड़ को बुली गला से तो एटा को आस नहले से गोदाम रे काठ करी चली जाता कंटिन्यू कर गल्प नायक कॉलेज पढ़ुआ पुआ जी जीवन रे पैसा टे रोजगार करना बेकारी दरजा पाखरे छिड़ा होता कबाट पाखरे शुणुला बापा काठ चिराली भितरे तर्क वितर्क कली तार हृदय काठ चिराली कथार तरली जाए दयालु तेणु से सारा भांग कर चुप कर आउ 4 आना नब आउ 4 आना कहले 4 आना 25 पैसा देवाई से ये कथा पुत्र कथा शुणी गल्प नायक पिता पुआ आड़ को कटमट करी चाही क्रोधित गलारे कहते इंग्राजी कहली ये पैसा तोते सस्ता हो देखी था से कर
जेहेतु पुओ कही सारे तेणु आउ कथा को न धरी से कहले काठ कटाड़ी को कहले जा जा एथर काट पुओ तो कहीदेलानी 3 टंका 75 पैसा काठ चिरिया स्थिर करागला। काठुरिया इतने गरीब थिला ये घोड़े पाखे गोटे साल भी नाला चदर नाला ता स्त्री पिंधा लुगा को दुप्रस्त कर घोड़ी आसला नाली पाड़ी शाढ़ीटा को देहरु काढ़ी दे बेगुनिया गछ डाल लटकाई देला। आ कानी लुगा कानी गंठी फिटाई दोकता चून बाहर करी कलरे जाकी काठ चिरिबाई कुराड़ी धरला प्रस्तुत है। दोकता चून कहले आम धुआ पत्र आ चून गुंड करके खादी दोकता बोली कहुए। काठ चिरिया काठुरिया प्रस्तुत होइछि। परवर्ती कालांतरे आम आलोचना करवा। आज धन्यवाद, नमस्कार।